बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल युवा। नाज़रीन, पाकिस्तान में जिस तरह से सियासत का, अखलाकियात का या कानून का बहरान है, इसके साथ साथ झूठ भी अरूज पे है और मुफाद परस्ती भी। कल पाकिस्तान के मुसल्लत शुदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में तकरीर की और उसमें उन्होंने इस तरह से बातें की जैसे ये मसीहा हैं, जैसे ये अभी उठेंगे और पाकिस्तान की आम आवाम के मसाइल को हल कर लेंगे, जैसे ये अभी कानून पास करेंगे और पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहाई जाएंगी। इनकी अगर माजी की तकरीरें देखें तो वो इससे भी ज़्यादा ऐसी थी कि जिसमें खूबियाँ थी, जिसमें आज़ादियाँ थी, जिसमें इंसान के लिए अच्छाइयाँ थी। लेकिन पता चलता रहा कि जैसे जैसे ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, लोग इनको मुंतखब करते रहे, ऐसे ऐसे ये अपने मुफाद की खातर अपनी मनी लॉन्ड्रिंग करके, करप्शन करके अपना ही ख़जाना भरते रहे। कल भी इसी तरह का इन्होंने एक चाल चलने की कोशिश की, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इनके ये जो अब बयानिए हैं, इनकी ये जो अब झूठ है, ये इसलिए नहीं चलता कि दूसरी तरफ मैंने पहले भी कहा था कि इनकी तबाही इन ही के हाथों हो रही है। इनका मुकाबला किसी पीटीआई से नहीं या किसी इस्टेब्लिशमेंट से नहीं, बल्कि इनका मुकाबला खुद इन ही से है। ये अपने हाथों से खुद अपने आप को तबाह करते हैं, अपनी कब्र खुद खोदते हैं, फिर उसको भरते हैं। दूसरी तरफ जो मुफ्त आटे के नाम से इन्होंने गरीब या बेबस या मजबूर लोगों को भिखारी बना रखा है, उसके नतीजे भी आए रोज़ सामने आते हैं। किसी एक शहर से नहीं बल्कि मुल्क भर से रोज़ाना की बुनियाद पे दर्जनों लोग ज़ख्मी होते हैं, भगदड़ मचती है और कई ख़वातीन और बूढ़े जान से जाते हैं। 10 किलो आटे से लेने की खातर ये सोचते हैं कि हम आवाम को मुफ्त आटा देकर शायद कि अपनी जो हमायत है उसको हासिल कर लें, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। उसकी वजह यह है कि उसका जल भी इनके सामने है और वो लोग जिन ख़ानदानों के लोग मरते हैं, जिनके ज़ख्मी होते हैं, जिनको सुबह से शाम तक लाइन में खड़ा होने के बाद आटा नहीं मिलता, जिनको मिलता है और कोई दूसरा छीन कर ले जाता है, ये सारे के सारे लोग मुतनफ़्फ़िर भी होते हैं और ज़िंदगी भर इनसे नफ़रत भी करेंगे। ये वो चीज़ें हैं कि जो ये अपने आप को बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये खुद ही उस दलदल में फंसते जा रहे हैं जिस दलदल में ये इमरान खान को फंसाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इनका कमाल देखिए कि आवाम के मुफाद में कोई बात नहीं करनी, मुल्क की बेहतरी के लिए कोई बात नहीं करनी, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए कोई बात नहीं करनी। इन्होंने जो कानून पास करना है, जो आइन तोड़ना है, वो अपने मुफाद में तोड़ना है। इससे पहले IMF के हवाले से भी झूठ बोल कर आवाम को तसल्लियाँ देते रहे, इस्टेब्लिशमेंट को देते रहे और अब ये मुकम्मल फ्लॉप हो गए। और इसके बाद अलावा जब ये आए तो FIA के सारे कवानीन जिसमें ये खुद फंसते थे वो इन्होंने ख़त्म किए। किसी को ट्रांसफ़र किया, किसी को जहर दिया, किसी को मारा, कोई कानून बदले, कुछ करप्शन को जायज़ करार दिया, किसी करप्शन को इन्होंने खुद बुद कर दिया और फिर उसके बाद मौजें इनकी हो गई। अगला कदम इन्होंने उठाया तोशा खाना के हवाले से। तोशा खाना में इन्होंने खूब शोर मचाया। जब सारा रिकॉर्ड मांगा गया तो पता चला कि इमरान खान की निस्बत इनकी निस्बत इमरान खान तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने बहती गंगा में ना सिर्फ हाथ धोए बल्कि पूरे ख़ानदानों को निलाया। वो भी इन्होंने रिकॉर्ड भी गायब किया और उसको भी ठप कर दिया। अब इन्होंने तीसरा कदम उठाया कि अदलिया पे अटैक करने का, कि सो मोटो एक्शन एक जज नहीं ले सकता, इसके लिए पूरा बेंच होना चाहिए। फिर इसके अलावा इख्तियारात जो हैं वो चीफ़ जस्टिस के पास ज़्यादा हैं, वो इख्तियारात इस्तेमाल ना करे, उसको कम करना चाहिए। मैं कानून का माहिर नहीं हूँ, जो मैंने सुना, जो मुझे माहिरीन से पता चला
وہ یہ ہے کہ آئین کے اندر یہ تبدیلی کسی صورت نہیں کر سکتے، اور کل کا جو انہوں نے کھیل کھیلنے کی کوشش کی اسمبلی میں، یہ میں آج پریڈکشن کر دیتا ہوں کہ اس میں بھی یہ مزید جو رئیسی کثر تھی وہ عدلیہ کے سامنے بھی ننگے ہوں گے، نہ یہ قانون کی ترمیم کر سکیں گے، نہ یہ آئین کو بدل سکیں گے، نہ یہ 100 موٹوں پہ کوئی بات کر سکیں گے، نہ کسی اور تبدیلی میں یہ کوئی رول ادا کر سکیں گے۔ یہ ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، بے عزت ہو کر عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، عوام، بیوروکریسی کے ہاتھوں یہ پٹیں گے اور جائیں گے۔ یہ جو بار بار بات کر رہے ہیں کہ عمران خان ہم سے معافی مانگے اور ہم اس سے بات کریں گے، یہ بیانیہ ہے۔ یہ صرف یہ ہے کہ جب چور واقعی جب اس کے اوپر سب ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ چور ہے، تو وہ ہر ایک پہ انگلی اٹھاتا ہے، یہ بھی چور تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، اس کا باپ چور تھا، اس کا دادا چور تھا، تاکہ اپنے اوپر سے بات ختم کر کے دوسرے پہ رکھے۔ وہ تمام چیزیں، وہ تمام بیانیے جو عمران خان دے رہا ہوتا ہے، 2 دن 4 دن گزرتے ہیں تو یہ اسی کی ایکسرسائز کرتے ہیں اور یہ اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کاپی میں یہ نہ صرف بری طرح ناکام ہوتے ہیں، فلاپ ہوتے ہیں، بلکہ اس کاپی کے بعد یہ مزید پٹ جاتے ہیں۔ مریم شہزادی نے بھی وکلا سے بات کی اور وکلا کو گٹھے کر کے انہوں نے کہا جی کہ آپ ہماری مہم چلائیں، آپ ہماری حمایت کریں، اور ہمارے جو بہادر شاہ نواز شریف صاحب باہر چھپے ہوئے ہیں ان کو بھی کہیں کہ وہ بہادر ہیں اور وہ ان کے حق میں بات کریں۔ سیاست کیا رخ اختیار کر گئی، یہ ایک الگ سوال ہے۔ پاکستان میں سیاست کیسے چل رہی ہے، یہ ایک الگ سوال ہے۔ عمران خان کی حکومت آتی ہے یا نہیں آتی، یہ بھی الگ بات ہے۔ عمران خان کو کس حد تک کامیابی ہوگی، یہ الگ بات ہے۔ لیکن عمران خان نے تاریخ میں جو سب سے بڑی کامیابی حاصل کی وہ یہ کی کہ ان تمام چوروں کو، ڈاکوؤں کو، ان کرپٹ لوگوں کو اس طرح سے ننگا کیا، اس طرح سے بے نقاب کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال کسی دنیا کے ملک میں نہیں ملتی کہ کوئی حکمران 60 سال سے حکومت کر رہا ہو اور وہ پھر اپنے آپ کو سیف کرے، کرپشن کر رہا ہو اور پھر وہ ننگا ہو جائے۔ اس وقت یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، ان کی آنیاں جانیاں بھی دیکھیں، ان کی توتلی جھوٹ اور فراڈ بھی دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ یہ کس طرح سے ڈوبتے ہیں، کس طرح سے برباد ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج جو مسلط شدہ وزیر اعظم ہیں وہ مزید کیا نیا انکشاف کریں گے اور کس طرح سے وہ انکشاف میں پھر خود پھنسیں گے۔ اس کی ڈیولپمنٹ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ ایک بار جنجو کی اجازت دیں، اللہ حافظ۔